Let's go. नमस्कार, तारा ट्यूटोरियल के स्पोकन एसएमएस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं मॉडल्स। एसएमएस में हमें क्यों इसकी ज़रूरत है जानना, ये मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि अगर आप बिगिनर हो, अगर आप इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हो या हिंदी में, जो भी आपका अपना लैंग्वेज हो, अगर आप उसके साथ तुलना करके एसएमएस सीख रहे हो, तो आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सेंटेंस बनाने में, कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को समझने में। इसी वजह से हम लोगों ने आज ये टॉपिक उठाया है मॉडल वर्ड्स का। शुरू करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एक्चुअली मॉडल वर्ब्स है क्या, कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। इंग्लिश ग्रामर में तो ये हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से जाना जाता है। आप में से ज़्यादातर लोगों को इसका इस्तेमाल पता ही होगा। अगर वाक्य हम ऐसा कुछ बना रहे हैं जिसमें कुछ बाध्यता है, अगर आप परमिशन से जुड़ी हुई कुछ बातें कर रहे हैं, या फिर अनुरोध रिक्वेस्ट वाली कोई बात है, या फिर आप किसी को कोई एडवाइस दे रहे हैं, या ओपिनियन, या फिर किसी को कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, या कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं, या फिर भविष्य में कुछ होगा ऐसा कुछ स्पेकुलेशन कर रहे हैं, तो इन सब मामलों में जब हम इंग्लिश में वाक्य बनाते हैं तब इन हेल्पिंग वर्ब्स की, मॉडल वर्ब्स की ज़रूरत होती है। तो ऑब्वियसली हम अगर एसएमएस सीख रहे हैं तो यहाँ भी इस तरह के वाक्य ज़रूर होंगे। वो वाक्य कैसे होंगे, हमें वाक्य बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे, ये तमाम तरह की चीज़ें आप आज जान पाएंगे। तो बहुत ही खास और ज़रूरी ये वीडियो लेसन है। आप कागज़ कलम लेके तैयार हो जाइए, और जितने भी वाक्य अभी आप सीखने जा रहे हैं, बहुत सारे वाक्य हैं तमाम तरह के। उन वाक्यों को अच्छे से समझ लीजिए, रट लीजिए। मैं जब बोलूँ मेरे पीछे-पीछे रिपीट कीजिए, इससे आपका काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं। तो शुरुआत में हम लोग देख लेते हैं कि मॉडल वर्ब्स किस तरह के होते हैं। इंग्लिश में तो ऐसे होते हैं कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू। तो इन सब के लिए एसएमएस में क्या आएगा, क्या बोलना पड़ेगा, वो हम आगे जानेंगे। इधर देखिए, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है मॉडल्स ऑफ ऑब्लिगेशंस। तो ऑब्लिगेशन मतलब बाध्यता, नेसेसिटी। आपने वाक्य में, इंग्लिश वाक्य में खासकर ये मस्ट, हैव टू, ऑट टू, नीड टू, हैड टू, शुड बी, हैड बेटर, मे, माइट, तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया होगा। तो और भी कुछ शब्द है, जैसे एम टू, आर टू, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये जो ऑब्लिगेशंस के समय हम लोग जो वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, और जो अदर वर्ब कंस्ट्रक्शंस है, तो उसमें भी थोड़ा-थोड़ा डिफरेंसेस है। वो भी आपको जानने को मिलेगा। आप बने रहिए एंड तक, छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दीजिएगा, आपको सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं बस एक-एक करके सारे वाक्यों को पढ़ देती हूँ, और आप भी एक-एक वाक्य को अच्छे से समझ लीजिए। तो पहला वाक्य हम कैन से बना रहे हैं। आई कैन स्विम। एसएमएस में মই সাঁতুৰিব পাৰো। মই সাঁতুৰিব পাৰো। दूसरा वाक्य, द टीम कैन विन द गेम इफ दे प्ले वेल। ভাল খেলিলে দলটোৱে খেলখনত জয়ী হ'ব পাৰে। ভাল খেলিলে দলটোৱে খেলখনত জয়ী হ'ব পাৰে। ইউ ক্যান গো টু দ্য পাৰ্টি ইফ ইউ ফিনিছ ইয়ৰ হোমৱৰ্ক। যদি তুমি গৃহকাৰ্য শেষ কৰা তেন্তে তুমি পাৰ্টিলৈ যাব পাৰিবা। যদি তুমি গৃহকাৰ্য শেষ কৰা তেন্তে তুমি পাৰ্টিলৈ যাব পাৰিবা। अगला देखिए, कांट। कांट से हम लोग वाक्य बना रहे हैं। आई कांट सिंग है एसएमएस में। মই গান গাব নোৱাৰো। মই গান গাব নোৱাৰো। I cannot fly without wings. ডেউকা অবিহনে মই উৰিব নোৱাৰো। ডেউকা অবিহনে মই উৰিব নোৱাৰো। We cannot change the past. আমি অতীতক সলনি কৰিব নোৱাৰো। আমি অতীতক সলনি কৰিব নোৱাৰো। You can't smoke here. আপুনি ইয়াত ধূমপান কৰিব নোৱাৰে। আপুনি ইয়াত ধূমপান কৰিব নোৱাৰে। Can you play guitar? আপুনি গিটাৰ বজাব পাৰেনে? আপুনি গিটাৰ বজাব পাৰেনে? Can you give me your number? তোমাৰ নম্বৰটো দিব পাৰিবানে? তোমাৰ নম্বৰটো দিব পাৰিবানে? Good. You could stop eating meat. আপুনি মাংস খোৱা বন্ধ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। আপুনি মাংস খোৱা বন্ধ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। I could possibly ask my mom to cook it for us. মই হয়তো মোৰ মাক আমাৰ বাবে ৰান্ধিবলৈ ক'ব পাৰিলোহেঁতেন। মই হয়তো মোৰ মাক আমাৰ বাবে ৰান্ধিবলৈ ক'ব পাৰিলোহেঁতেন। The package could arrive today or tomorrow. টপলাটো আজি বা কাইলৈ আহিব পাৰে। টপলাটো আজি বা কাইলৈ আহিব পাৰে।
If we leave early, we could avoid the traffic. যদি আমি সোনকালে ওলাই যাওঁ তেন্তে যান-জঁটৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিলোহেঁতেন। যদি আমি সোনকালে ওলাই যাওঁ তেন্তে যান-জঁটৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিলোহেঁতেন। Couldn't. We couldn't park outside the mall. আমি মলৰ বাহিৰত গাড়ী ৰখাব পৰা নাছিলো। আমি মলৰ বাহিৰত গাড়ী ৰখাব পৰা নাছিলো। He couldn't find her keys yesterday. কালি সি তাইৰ চাবি বিচাৰি নাপালে। কালি সি তাইৰ চাবি বিচাৰি নাপালে। She couldn't lift the heavy box by herself. গধুৰ বাকচটো তাই নিজে তুলিব পৰা নাছিল। গধুৰ বাকচটো তাই নিজে তুলিব পৰা নাছিল। यहाँ देखिए कैन कांट कुड कुडंट सबको एक साथ मिलाकर 2 सेंटेंसेस है तो कैसा है आइए देखते हैं समझते हैं I can swim now but I couldn't swim when I was younger মই এতিয়া সাঁতুৰিব পাৰো কিন্তু সৰুতে সাঁতুৰিব পৰা নাছিলো মই এতিয়া সাঁতুৰিব পাৰো কিন্তু সৰুতে সাঁতুৰিব পৰা নাছিলো They could play the piano but now they can't তেওঁলোকে পিয়ানো বজাব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে নোৱাৰে তেওঁলোকে পিয়ানো বজাব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে নোৱাৰে Could I interview the mayor? মই মেয়ৰৰ সাক্ষাৎকাৰ ল'ব পাৰিমনে মই মেয়ৰৰ সাক্ষাৎকাৰ ল'ব পাৰিমনে Could you do this work alone? এই কামটো আপুনি অকলে কৰিব পাৰিবনে এই কামটো আপুনি অকলে কৰিব পাৰিবনে Could you give me some advice on how to improve my writing skills? মোৰ লিখাৰ দক্ষতা কেনেকৈ উন্নত কৰিব পাৰি আপুনি তাৰ ওপৰত মোক কিছু পৰামৰ্শ দিব পাৰিবনে মোৰ লিখাৰ দক্ষতা কেনেকৈ উন্নত কৰিব পাৰি আপুনি তাৰ ওপৰত মোক কিছু পৰামৰ্শ দিব পাৰিবনে Will. I will clean the room. মই কোঠাটো চাফা কৰিম মই কোঠাটো চাফা কৰিম I will bring biryani to the party. পাৰ্টিলৈ মই বিৰিয়ানী লৈ আহিম পাৰ্টিলৈ মই বিৰিয়ানী লৈ আহিম I will water your plants while you are away. তুমি দূৰত থকাৰ সময়ত মই তোমাৰ গছ-গছনিবোৰত পানী দিম তুমি দূৰত থকাৰ সময়ত মই তোমাৰ গছ-গছনিবোৰত পানী দিম Will. He will not come to the party. তেওঁ পাৰ্টিলৈ নাহিব इसमें हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं তেওঁ पार्टीলৈ नाहे आपने अगर वो टेंस वाला वीडियो लेसन देखा होगा तो इस विषय में हम लोगों ने वहाँ बहुत बातें डिस्कस की है आप एक बार वो ज़रूर देखिएगा काफ़ी नॉलेज होगा अगर नहीं देखा है तो विल यू जॉइन अस फॉर डिनर আপুনি আমাৰ লগত ৰাতিৰ আহাৰ খাবনে या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं আপুনি আমাৰ লগত ৰাতিৰ আহাৰ খাবলৈ যোগ দিবনে আপুনি আমাৰ লগত ৰাতিৰ আহাৰ খাবনে or আপুনি আমাৰ লগত ৰাতিৰ আহাৰ খাবলৈ যোগ দিবনে I would walk 2 miles every morning. মই প্ৰতিদিনে পুৱা 2 মাইলকৈ খোজ কাঢ়িম মই প্ৰতিদিনে পুৱা 2 মাইলকৈ খোজ কাঢ়িম I would love your opinion on the matter. বিষয়টোৰ ওপৰত আপোনাৰ মতামত মই জানিব বিচাৰিম বিষয়টোৰ ওপৰত আপোনাৰ মতামত মই জানিব বিচাৰিম If I had a magic wand, I would grant everyone's wishes. মোৰ হাতত যাদুকৰী লাখুটি থাকিলে মই সকলোৰে ইচ্ছা পূৰণ কৰিলোহেঁতেন মোৰ হাতত যাদুকৰী লাখুটি থাকিলে মই সকলোৰে ইচ্ছা পূৰণ কৰিলোহেঁতেন Would you like me to drop you? মই তোমাক লৈ থৈ আহো নেকি মই তোমাক লৈ থৈ আহো নেকি Would you mind passing me the salt, please? আপুনি বেয়া নাপায় যদি অনুগ্ৰহ কৰি মোক নিমখটো দিব পাৰিবনে আপুনি বেয়া নাপায় যদি অনুগ্ৰহ কৰি মোক নিমখটো দিব পাৰিবনে I shall go. মই যাম মই যাম The train shall arrive at 9 a.m. ৰেলখন পুৱা 9 বজাত আহিব ৰেলখন পুৱা 9 বজাত আহিব The sun shall set in an hour. এঘণ্টাৰ পাছত সূৰ্য অস্ত যাব এঘণ্টাৰ পাছত সূৰ্য অস্ত যাব I shall walk your dog in the evenings. মই সন্ধিয়া তোমাৰ কুকুৰটোক ফুৰাবলৈ লৈ যাম মই সন্ধিয়া তোমাৰ কুকুৰটোক ফুৰাবলৈ লৈ যাম You shall not enter the compound. আপুনি চৌহদত প্ৰৱেশ নকৰিব আপুনি চৌহদত প্ৰৱেশ নকৰিব Shall I make you a cup of tea? মই তোমাক চাহ একাপ বনাই দিম নেকি মই তোমাক চাহ একাপ বনাই দিম নেকি You should speak the truth. আপুনি সঁচা কথা কোৱা উচিত আপুনি সঁচা কথা কোৱা উচিত You should attend the class more regularly. তুমি অধিক নিয়মীয়াকৈ শ্ৰেণীত উপস্থিত থকা উচিত তুমি অধিক নিয়মীয়াকৈ শ্ৰেণীত উপস্থিত থকা উচিত Students should study for their exams. ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিজৰ পৰীক্ষাৰ বাবে পঢ়া উচিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিজৰ পৰীক্ষাৰ বাবে পঢ়া উচিত It's already 5 o'clock. He should be home by now. ইতিমধ্যে 5 বাজি গৈছে এতিয়া সি ঘৰলৈ আহি যোৱা উচিত ইতিমধ্যে 5 বাজি গৈছে এতিয়া সি ঘৰলৈ আহি যোৱা উচিত The negotiations should end soon. It's been a few hours already. আলোচনা সোনকালে শেষ হ'ব লাগে কেইঘণ্টামান হ'লেই ইতিমধ্যে আলোচনা সোনকালে শেষ হ'ব লাগে কেইঘণ্টামান হ'লেই ইতিমধ্যে I should not eat so much ice cream. মই ইমান আইচক্ৰীম খোৱা উচিত নহয় মই ইমান আইচক্ৰীম খোৱা উচিত নহয়
We should not bought that expensive car. আমি দামী গাড়ীখন কিনা উচিত নহয়। আমি দামী গাড়ীখন কিনা উচিত নহয়। You should not smoke in the corridors. দীঘলী বাটত ধূমপান কৰা উচিত নহয়। और कॉरिडोरत धूमपान करा उचित নহয়। यहाँ दीघली बात मतलब कॉरिडोर ही होता है। तो यहाँ भी हमारे पास दो विकल्प है, या तो आप एकदम शुद्ध एसएमएस में बोलिए कॉरिडोर मतलब दीघली बात, या फिर कॉरिडोर से भी काम चल जाता है। What should I do if I have a conflict with a colleague? সহকৰ্মীৰ লগত মোৰ যদি সংঘাত হয় তেন্তে মই কি কৰা উচিত? সহকৰ্মীৰ লগত মোৰ যদি সংঘাত হয় তেন্তে মই কি কৰা উচিত? Should he have told her the truth? সি তাইক সঁচা কথা কোৱাটো উচিত আছিল নে? সি তাইক সঁচা কথা কোৱাটো উচিত আছিল নে? You may go now. আপুনি এতিয়া যাব পাৰে। আপুনি এতিয়া যাব পাৰে। It may be true. এইটো সঁচা হ'ব পাৰে। এইটো সঁচা হ'ব পাৰে। You may want to join a yoga class to reduce stress. মানসিক চাপ কম কৰিবলৈ আপুনি যোগাসনৰ ক্লাছত যোগদান কৰিব পাৰে। মানসিক চাপ কম কৰিবলৈ আপুনি যোগাসনৰ ক্লাছত যোগদান কৰিব পাৰে। May I come in, sir? মই সোমাব পাৰোঁনে, sir? মই সোমাব পাৰোঁনে, sir? May I leave the classroom early today? আজি মই শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰা সোনকালে ওলাই যাব পাৰিমনে? আজি মই শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰা সোনকালে ওলাই যাব পাৰিমনে? May I assist you with carrying those bags? সেই বেগবোৰ কঢ়িয়াই নিয়াত মই আপোনাক সহায় কৰিব পাৰিমনে? সেই বেগবোৰ কঢ়িয়াই নিয়াত মই আপোনাক সহায় কৰিব পাৰিমনে? May I borrow your book, please? অনুগ্ৰহ কৰি তোমাৰ কিতাপখন মই ধাৰলৈ ল'ব পাৰিমনে? অনুগ্ৰহ কৰি তোমাৰ কিতাপখন মই ধাৰলৈ ল'ব পাৰিমনে? Might. Sohan might have helped him. Sohane হয়তো তেওঁক সহায় কৰিলে। Sohane হয়তো তেওঁক সহায় কৰিলে। He might have come here. সি হয়তো ইয়ালৈ আহিছিল। He হয়তো ইয়ালৈ আহিছিল। They might arrive early, but I'm not sure. সিহঁত হয়তো সোনকালে আহিব পাৰে, কিন্তু মই নিশ্চিত নহয়। সিহঁত হয়তো সোনকালে আহিব পাৰে, কিন্তু মই নিশ্চিত নহয়। Must. I must lose weight. মই মোৰ ওজন কমাবই লাগিব। মই মোৰ ওজন কমাবই লাগিব। Candidates must write their answers in blue ink. প্ৰাৰ্থীসকলে নিজৰ উত্তৰ নীলা চিয়াহীৰে লিখিব লাগিব। প্ৰাৰ্থীসকলে নিজৰ উত্তৰ নীলা চিয়াহীৰে লিখিব লাগিব। You must be 18 years old or above to vote. ভোট দিবলৈ আপোনাৰ বয়স 18 বছৰ বা তাতকৈ অধিক হ'ব লাগিব। ভোট দিবলৈ আপোনাৰ বয়স 18 বছৰ বা তাতকৈ অধিক হ'ব লাগিব। Must. I must call my husband now. মই এতিয়া মোৰ স্বামীক ফোন কৰিব লাগিব। মই এতিয়া মোৰ স্বামীক ফোন কৰিব লাগিব। You must take care of your parents. তুমি তোমাৰ মাক দেউতাকৰ যত্ন ল'ব লাগিব। তুমি তোমাৰ মাক দেউতাকৰ যত্ন ল'ব লাগিব। The board exams are starting on Monday. Leela must be studying for the exam. সোমবাৰৰ পৰা বৰ্ডৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে। লীলা নিশ্চয় পৰীক্ষাৰ বাবে পঢ়া শুনা কৰিছে। সোমবাৰৰ পৰা বৰ্ডৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে। লীলা নিশ্চয় পৰীক্ষাৰ বাবে পঢ়া শুনা কৰিছে। You must submit your assignment by tomorrow. কাইলৈৰ ভিতৰত আপুনি আপোনাৰ এছাইনমেণ্ট জমা দিব লাগিব। কাইলৈৰ ভিতৰত আপুনি আপোনাৰ এছাইনমেণ্ট জমা দিব লাগিব। The concert starts in half an hour. They must be getting ready. আধা ঘণ্টাৰ পিছত গান বাজনা আৰম্ভ হ'ব। সিহঁতে নিশ্চয় সাজু হৈ আছে। আধা ঘণ্টাৰ পিছত গান বাজনা আৰম্ভ হ'ব। সিহঁতে নিশ্চয় সাজু হৈ আছে। I have a toothache. I must see a dentist. মোৰ দাঁতৰ বিষ হৈছে। মই দন্ত চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব। মোৰ দাঁতৰ বিষ হৈছে। মই দন্ত চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব। You must not smoke here. আপুনি ইয়াত ধূমপান কৰিব নালাগে। আপুনি ইয়াত ধূমপান কৰিব নালাগে। You must not turn off your camera during online class. অনলাইন ক্লাছৰ সময়ত আপুনি আপোনাৰ কেমেৰা বন্ধ কৰিব নালাগে। অনলাইন ক্লাছৰ সময়ত আপুনি আপোনাৰ কেমেৰা বন্ধ কৰিব নালাগে। You must not enter this area without proper authorization. আপুনি সঠিক অনুমোদন অবিহনে এই অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিব নালাগে। আপুনি সঠিক অনুমোদন অবিহনে এই অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিব নালাগে। Mustn't you eat the fruits inside the fridge? তুমি ফ্ৰিজৰ ভিতৰত থকা ফল-মূলবোৰ খাব নালাগেনে? তুমি ফ্ৰিজৰ ভিতৰত থকা ফল-মূলবোৰ খাব নালাগেনে? Ought to. We ought to go home. আমি ঘৰলৈ যোৱা উচিত। আমি ঘৰলৈ যোৱা উচিত। We ought to love our youngers. আমি আমাৰ সৰুবোৰক ভাল পোৱা উচিত। আমি আমাৰ সৰুবোৰক ভাল পোৱা উচিত। You ought to follow the rules. আপুনি নিয়ম মানি চলা উচিত। আপুনি নিয়ম মানি চলা উচিত। We oughtn't to eat sugar, but it's very tasty. আমি চেনি খোৱা উচিত নহয়, কিন্তু এইটো বৰ সোৱাদ। আমি চেনি খোৱা উচিত নহয়, কিন্তু এইটো বৰ সোৱাদ। Have to. हम अक्सर इसका प्रयोग करते हैं वाक्य बनाते समय, तो एसएमएस में वाक्य कैसे होंगे अच्छे से समझ लीजिए। My boss has given me a lot of work which I have to complete by Monday.
মোৰ বছে মোক বহুত কাম দিছে যিবোৰ মই সোমবাৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। মোৰ বছে মোক बहुत काम दिसे যিবোৰ মই সোমবাৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। मतलब मेरे बॉस ने मुझे बहुत सारा काम दिया है जो मुझे सोमवार के भीतर भीतर कंप्लीट करना है। आप तो समझ ही गए होंगे, बस एसएमएस में जो लिखा है वो मैं एक बार हिंदी में बता रही हूँ। यू हैव टू पे टैक्सेस। আপুনি কৰ দিব লাগিব। আপুনি কৰ দিব লাগিব। मतलब आपको टैक्स देना पड़ेगा। I won't have to go to the program. মই অনুষ্ঠানলৈ যাব নালাগে। মই অনুষ্ঠানলৈ যাব নালাগে। मुझे अनुष्ठान में नहीं जाना पड़ेगा। To I would like to go to the party. I will have to ask my parents. মই পাৰ্টিলৈ যাব বিচাৰোঁ। मैं पार्टी में जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ। মই মোৰ মা দেউতাক সুধিব লাগিব। मुझे मेरे पेरेंट्स यानी कि माँ देउता मतलब मम्मी पापा, तो मुझे मेरे मम्मी पापा को पूछना पड़ेगा। মই পাৰ্টিলৈ যাব বিচাৰোঁ। মই মোৰ মা দেউতাক সুধিব লাগিব। She doesn't have to attend the funeral if she is not feeling well. যদি তাইৰ গাটো ভাল নহয় তেন্তে তাই শেষকৃত্যত উপস্থিত থাকিব নালাগে। যদি তাইৰ গাটো ভাল নহয় তেন্তে তাই শেষকৃত্যত উপস্থিত থাকিব নালাগে। अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसको फ्यूनरल में जाने की ज़रूरत नहीं है। What do you have to do for Assamese homework? ये क्वेश्चन वाला आ गया। What do you have to do for Assamese homework? অসমীয়া গৃহকাৰ্যৰ বাবে তুমি কি কৰিব লাগিব? গৃহকাৰ্য मतलब homework, Assamese অসমীয়া। তুমি কি কৰিব লাগিব? What do you have to do? অসমীয়া গৃহকাৰ্যৰ বাবে তুমি কি কৰিব লাগিব? Why did you have to get up so early this morning? তুমি আজি ৰাতিপুৱা ইমান সোনকালে কিয় উঠিব লগা হ'ল? তুমি আজি ৰাতিপুৱা ইমান সোনকালে কিয় উঠিব লগা হ'ল? Had to. Last week I broke my leg and had to go to hospital. যোৱা সপ্তাহত মোৰ ভৰিখন ভাঙিল আৰু মই চিকিৎসালয়লৈ যাবলগীয়া হ'ল। যোৱা সপ্তাহ মানে लास्ट वीक, भोरी माने लेग, भांगिल मतलब टूट जाना, ब्रेक हो जाना। চিকিৎসালয় मीन्स हॉस्पिटल, যাবলগীয়া হ'ল জানা পাৰা। তো যোৱা সপ্তাহত মোৰ ভৰিখন ভাঙিল আৰু মই চিকিৎসালয়লৈ যাবলগীয়া হ'ল। We had to write an email for our Assamese class. আমি আমাৰ অসমীয়া ক্লাছৰ বাবে এটা ইমেইল লিখিব লগা হৈছিল। আমি আমাৰ অসমীয়া ক্লাছৰ বাবে এটা ইমেইল লিখিব লগা হৈছিল। हम लोग आसिल भी बोल सकते हैं, ठीक है? हमें हमारे एसएमएस क्लास के लिए एक ईमेल लिखना पड़ा। Has to. জন্নত has to prepare for her examination. জন্নতে পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাব লগা হৈছে। জন্নতে পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাব লগা হৈছে और জন্নতে পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু হ'ব লাগিব। जन्नते परीक्षार বাবে प्रस्तुति चलाब लगा होइसे मतलब जन्नत को एग्जाम के लिए तैयारी शुरू करना पड़ा और हासु हब लागिब मतलब तैयार होना पड़ेगा। तो इसका मीनिंग है ये। She has to submit her report on time. ताई समय मते ताई रिपोर्ट जमा दिब लागिब। ताई समय मते ताई रिपोर्ट जमा दिब लागिब। उसको टाइम से अपनी रिपोर्ट जमा देना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। Need to. You need to submit the form by Friday. তুমি শুকুৰবাৰৰ ভিতৰত প্ৰপত্ৰ জমা দিব লাগিব। তুমি শুকুৰবাৰৰ ভিতৰত প্ৰপত্ৰ জমা দিব লাগিব। प्रपत्र मतलब फॉर्म। तो तुम्हें शुक्रवार के भीतर फॉर्म जमा देना पड़ेगा। You don't need to do this for me. তুমি মোৰ বাবে এই কামটো কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। তুমি মোৰ বাবে এই কামটো কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। You needn't tell Rita about our secret. তুমি আমাৰ গোপন কথা ৰীতাক কোৱাৰ प्रयोजन নাই। তুমি আমাৰ গোপন কথা ৰীতাক কোৱাৰ प्रयोजन নাই। तुम्हें हमारी सीक्रेट रीता को बोलने की जरूरत नहीं है। अभी तक शायद आप समझ रहे होंगे कि ऐसे हैव टू हैज टू इन सबसे एसमिस वाला वाक्य कैसा बनता है। आगे देखिए। सपोज टू। We are supposed to eat 3 meals a day, but we often eat less. আমি দিনটোত 3 বাৰ আহাৰ খাব লাগে কিন্তু আমি প্ৰায়ে কম খাওঁ। আমি দিনটোত 3 বাৰ আহাৰ খাব লাগে কিন্তু আমি প্ৰায়ে কম খাওঁ। हमें दिन में 3 बार खाना खाना चाहिए लेकिन हम अक्सर कम खाते हैं। Aren't you supposed to be at work now? আপুনি এতিয়া কামত যাব নালাগেনে? या फिर আপুনি এতিয়া কামত থাকিব নালাগেনে? मतलब क्या आपको अभी काम में नहीं रहना था या फिर काम में नहीं जाना है? ऐसा। Had better, तो ये भी एक है। You had better not forget to give the money to mom. টকাখিনি আপুনি মাক দিবলৈ নাপাহৰিলে ভাল আছিল। টকাখিনি আপুনি মাক দিবলৈ নাপাহৰিলে ভাল আছিল। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कुछ और भी वर्ब कंस्ट्रक्शंस है, जैसे कि इज टू, वाज टू, वेयर टू, एम टू, आर टू। तो आपको शायद ये सब भी पहले से पता होगा। अगर आप इंग्लिश में वाक्य बनाते हैं या फिर समझते हैं तो ये सब भी आ जाता है। तो इसका भी जो इस्तेमाल है कुछ ऑब्लिगेशन वाले जो मॉडल वर्ब है उस तरह से ही होता है अक्सर, लेकिन एक थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। कैसा फ़र्क है ये जब हम वाक्य देखेंगे अपने आप आपको पता चल जाएगा। यहाँ ऊपर लिखा गया है, इससे आपको साफ साफ पता चल ही जाएगा वैसे ही। ये जो अभी हम वाक्य पढ़ने जा रहे हैं ये तब हम बोलेंगे जब कुछ पहले से अरेंज्ड हो या फिर प्लान्ड हो। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं।
দ্য PM is to visit Assam next month. প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী অহা মাহত অসমলৈ আহিব। प्रधानमंत्री অহা মাহত অসমলৈ আহিব मतलब प्रधानमंत्री जी अगले महीने असम आएंगे। ये पहले से निर्धारित है, प्लान बन चुका है। इस मामले में यहाँ इस टू आया और एसएमएस में वाक्य ऐसा बना। तो अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, बहुत जरूरी बातें हैं ये। अगला वाक्य देखिए, सेम ऐसा ही है, पहले से निर्धारित। द PM इज टू अराइव टुडे इन प्रयागराज। प्रधानमंत्रीगৰাকী আজি प्रयागराजत আহিব। प्रधानमंत्री जी आज प्रयागराज आएंगे। আহিব या फिर उपस्थित হ'ব, ये भी हम बोल सकते हैं, उपस्थित होंगे। दे आर टू डू द एग्जाम टुमोरो। काइলৈ সিহঁতে পৰীক্ষা দিব লগা আছে। काइলৈ সিহঁতে परीक्षा দিব লগা আছে। कल उनको एग्जाम देना है। हम দিব লাগিব भी बोल सकते हैं कि देना है। कल उनको परीक्षा देना है, দিব লাগিব, দিব লগা আছে, देना है। हिंदी में अगर देखा जाए तो एक ही अर्थ निकलता है। और ये बात क्या है, पहले से निर्धारित है कि एग्जाम होगा तो उनको एग्जाम देना है। शी इज टू लर्न एसएमएस फ्रॉम टुमोरो ऑनवर्ड्स। ताई অহাকালিৰ পৰা অসমীয়া শিকিব। ये भी पूरा डिसाइडेड है कि वो कल से एसएमएस सीखेगी। ताई অহাকালিৰ পৰা অসমীয়া শিকিব। अब फर्क थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए, ये जो ब्रैकेट में लिखा गया है कि कहाँ पे फर्क है। तो पहला वाक्य देखिए जिसमें हैव टू आया, ऑब्लिगेशन, आई हैव टू गो होम टुमोरो, ये कंपलसरी है, बाध्यता है इसमें। एसएमएस में कैसा है, মই কাইলৈ ঘৰলৈ যাব লাগিব। মই কাইলৈ ঘৰলৈ যাব লাগিব, मुझे कल घर जाना पड़ेगा, बाध्यता, कंपल्सन। दूसरा देखिए, आई एम टू गो होम टुमोरो, ये प्री प्लान्ड है। हाँ, पहले से निर्धारित है कि जाना है, तो মই কাইলৈ ঘৰলৈ যাম, मैं कल घर जाऊंगी या फिर मैं कल घर जाऊंगा, पूर्व परिकल्पित, प्री प्लान्ड। थर्ड वन इज आई एम गोइंग होम टुमोरो, ये कन्फर्म्ड है, ये तो पूरा निश्चित है कि जाना ही है, जा रहे हैं कल ही। तो কাইলৈ মই ঘৰলৈ গৈ আছো, कल मैं घर जा रहा हूँ या कल मैं घर जा रही हूँ, निश्चित, एकदम कन्फर्म्ड। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए की पॉइंट्स जो हमें याद रखनी है। वैसे तो वाक्य देख के आपने समझ ही लिया होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ कि क्या याद रखना है। एम टू इज ऑफन यूज्ड इन फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट। तो फॉर्मल बातों में एम टू का इस्तेमाल ज़्यादा होता है टू एक्सप्रेस ए प्लान्ड एक्शन और इंस्ट्रक्शन। कुछ भी मतलब प्लान्ड कोई एक्शन है, कुछ पूर्व निर्धारित कुछ काम है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए एम टू आता है, फॉर्मल में आता है। समटाइम्स विद ए सेंस ऑफ अथॉरिटी, तो ये बात आप समझ गए होंगे, अथॉरिटी के साथ। हैव टू, अब ये कब आता है, हैव टू इज मोर कॉमन इन एवरीडे कॉन्वर्सेशन, ये बहुत कॉमन है, लोग ज़्यादातर इसी से काम चला लेते हैं। टू एक्सप्रेस ए पर्सनल ऑब्लिगेशन और रिक्वायरमेंट, इसमें पर्सनल ऑब्लिगेशन वाली एक बात भी आ जाता है। मतलब फॉर्मल तो एम टू फॉर्मल में ज़्यादा आता है, लेकिन अगर कोई व्यक्तिगत कुछ आपका नेसेसिटी है तो उसमें हैव टू लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमने एसएमएस में वाक्य जो अभी पढ़े हैं उसमें ज़्यादातर जो वाक्य है एक जैसा ही दिखता है एसएमएस में, बस इंग्लिश में अगर वर्ब डाल दो तो थोड़ा अलग अलग हो जाता है, लेकिन फिर भी कब क्या कहाँ इस्तेमाल करना है वो समझ ले एक बार आप, तो ये अच्छा ही है कि नहीं। चलिए आगे देखिए, ऑर्डर, आदेश वाले कुछ वाक्य। पहला वाक्य देखिए, यू आर टू डू योर होमवर्क बिफोर यू वॉच टीवी। तो टीवी देखने से पहले तुम्हें अपना होमवर्क करना है। টিভি চোৱাৰ আগতে তুমি তোমাৰ গৃহকাৰ্য কৰিব লাগিব। টিভি চোৱাৰ আগতে তুমি তোমাৰ গৃহকাৰ্য কৰিব লাগিব। ইউ আৰ নট টু টেল এনিবডি এবাউট দিছ। এই বিষয়ে আপুনি কাকো ক'ব নালাগে। এই বিষয়ে আপুনি কাকো ক'ব নালাগে। इस विषय में आपको किसी को नहीं बोलना है, या फिर इस विषय में आपको किसी को भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। दे वेर नॉट टू फाइट बट दे डिड। তেওঁলোকে কাজিয়া কৰিব নালাগিছিল কিন্তু তেওঁলোকে কৰিলে। उनको झगड़ा नहीं करना था लेकिन उन्होंने किया। তেওঁলোকে কাজিয়া কৰিব নালাগিছিল কিন্তু তেওঁলোকে কৰিলে। फाइट के लिए एसएमएस में वैसे और भी शब्द है, लेकिन हमने यहाँ काजिया ले लिया है। काजिया मतलब झगड़ा होता है, और फाइट के लिए जूस करके, युद्ध करके ऐसे शब्द है, लेकिन हमने यहाँ वो नहीं लगाया क्योंकि वो उतना ज़्यादा यहाँ सुइटेबल नहीं लगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यूज्ड फॉर सेइंग और आस्किंग व्हाट शुड बी डन, ये रूल में आता है। অল ষ্টাফ আৰ টু ৱেৰ ইউনিফৰ্মছ। সকলো কৰ্মচাৰীয়ে ইউনিফৰ্ম পিন্ধিব লাগিব। সকলো কৰ্মচাৰীয়ে ইউনিফৰ্ম পিন্ধিব লাগিব। ষ্টাফ মানে কৰ্মচাৰী, অল মানে সকলো। তো सारे स्टाफ को यूनिफॉर्म पहनना है। হোৱাট আৰ উই টু ডু, আমি কি কৰিব লাগিব, हमें क्या करना है, আমি কি কৰিব লাগিব। এভৰি মেন ৱাজ টু ৱেৰ এ ৰেড টাই। প্ৰতিজন পুৰুষে ৰঙা টাই পিন্ধিবলগীয়া আছিল। প্ৰতিজন পুৰুষে ৰঙা টাই পিন্ধিবলগীয়া আছিল। सारे पुरुषों को लाल टाई पहनना था। प्री कंडीशन, ये पहले से कोई शर्त है तो उस मामले में कैसा है देखिए। इफ यू आर टू स्पीक एसएमएस यू मास्ट प्रेक्टिस एवरी डे। অসমীয়া ক'বলৈ হ'লে আপুনি প্ৰতিদিনে অভ্যাস কৰিব লাগিব। অসমীয়া ক'বলৈ হ'লে আপুনি প্ৰতিদিনে অভ্যাস কৰিব লাগিব। अगर असमिया बोलनी है तो आपको प्रतिदिन अभ्यास करनी होगी। ये सब पर लागू होती है, ठीक है।
ইফ शी इज टू पास द एग्जाम शी मास्ट वर्क हार्ड। পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ হ'লে তাই কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব। পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ হ'লে তাই কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব। ইফ দে ৱেৰ টু টক টু মি দে শুড হেভ কল্ড মি আপ। যদি তেওঁলোকৰ মোৰ লগত কথা পাতিবলগীয়া আছিল তেন্তে তেওঁলোকে মোক ফোন কৰিব লাগিছিল। अगर उन लोगों को मुझसे बात करनी थी, যদি তেওঁলোকৰ মোৰ লগত কথা পাতিবলগীয়া আছিল তেওঁলোকে মোক ফোন কৰিব লাগিছিল। उनको मुझे कॉल करना चाहिए था। अगला देखिए, फैट या डेस्टिनी। I thought we were saying goodbye forever, but we were to meet again. মই ভাবিছিলোঁ আমি চিৰদিনৰ বাবে বিদায় লৈছোঁ, কিন্তু আমি আকৌ লগ হ'বলগীয়া আছিল। मैंने सोचा था कि हम हमेशा के लिए गुड बाय कर रहे हैं, लेकिन हमें फिर से मिलना था। মই ভাবিছিলোঁ আমি চিৰদিনৰ বাবে বিদায় লৈছোঁ, কিন্তু আমি আকৌ লগ হ'বলগীয়া আছিল। कुछ नोटिसेस या इंस्ट्रक्शंस। वाक्य कैसा है? दिस कवर इज नॉट टू बी रिमुव्ड। এই আৱৰণখন আঁতৰাব নালাগিছিল। এই আৱৰণখন আঁতৰাব নালাগিছিল। আৱৰণ মানে কভাৰ। আঁতৰাব নালাগিছিল, নেহি হটানা থা। দিস ইজ নাথিং টু বি ডান। এইটো একো কৰিব নালাগিছিল। এইটো একো কৰিব নালাগিছিল। ये कुछ नहीं करना था। দিস মেডিচিন ইজ টু বি টেকেন 3 টাইমছ এ ডে আফটাৰ মিলছ। এই ঔষধটো দিনত 3 बार খাদ্য খোৱাৰ পিছত খাব লাগে। या फिर খাব লাগিব। ये दवा दिन में 3 बार खाना खाने के बाद खाना है। ठीक है, এই ঔষধটো দিনত 3 बार খাদ্য খোৱাৰ পিছত খাব লাগে या খাব লাগিব। सो इतना ही था। आज के वीडियो लेसन में हमने कुछ नए वाक्य सीखे, मॉडल वर्ब्स के साथ एसमिस में वाक्य बनाना सीखा, इंग्लिश के मॉडल वर्ब्स के साथ एसमिस में वाक्य बनाना सीखा। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी मदद मिली होगी। आप अच्छे से अभ्यास कीजिए। मन में कुछ भी संदेह हो तो आप मुझे बेझिझक पूछिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है? तो मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप प्रैक्टिसिंग।